Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. The indefinite total shutdown which was imposed in the eastern Nagaland areas ahead of the Lok Sabha elections polling day has been lifted today, the 20th of April. The Eastern Nagaland Public Emergency Control Room, Twensong headquarters on Saturday at 8:30 a.m. had announced that the lifting of the shutdown with immediate effect. It may be mentioned that the shutdown was imposed in connection with the issue of Frontier Nagaland territory, subsequently leading to the abstention of voting under ENPO jurisdiction. On Friday, the 6 districts in the eastern Nagaland area saw zero voter turnout. After the country voted on Friday for the Lok Sabha polls, Phase 1, the next phase of the election is set to take place on April 26, covering 89 parliamentary constituencies across 13 states. The parliamentary constituencies in the northeast that will go to vote in the second phase are Karimganj, Silchar, Mangaldoy, Nagaon and Kailapur in Assam, Outer Manipur and Tripur East. Voting will also take place in Jammu, 3 constituencies in West Bengal, 9 in Uttar Pradesh, 14 in Rajasthan, 9 in Maharashtra, 7 in Madhya Pradesh, 20 in Kerala, including sitting MP Rahul Gandhi's constituency, Wayanad, 15 in Karnataka, 3 in Chhattisgarh and 4 in Bihar. The result will be out on June 4. Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma reached Silchar today and addressed an election rally in PNMP school in Dolai to campaign for BJP's Lok Sabha candidate from Silchar, Parimal Sukla Bhatia. He would address 4 such election rallies in Barak Valley today, which includes Dolai in Borkola of Kachar district, Patakandi and Maluwa of North Karimganj of Karimganj district. After reaching Dolai, speaking to the media, he said BJP would win in all the 5 seats that have been polled in the first phase in Assam. He also expressed great satisfaction for a turnout of voters exceeding 80% in Assam. এইটো ফেজত ইলেকশন হ'ব নগাঁও কৰিমগঞ্জত টাফ আছে কন্টেস্ট আছে আমি জিকি যাম কিন্তু শিলচৰ ডিফু দৰং আৰামত জিকি ফাৰ্স্ট ফেজৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত মানে কি ৰিজাল্ট পাঁচটা আমি পাঁচটা জিকি যাম আজি যিসকলে ইট ইজ 80% no you are under wrong impression. The first phase voting percentage in Assam is 80%. Never before so much vote has happened. It is a historic. Metric result is 75% Lora Swali pass korise. It is a very good news for the Assam's education system. Chalo. The Central Examinations Board CEB has announced the results of the last matriculation examination and its history within 45 days of written exam. The CEB top officials of the SEBA addressed the media in a press meet organized in Guwahati today following the declaration. Officials said OMR sheets for objective type questions were used for the first time this year and no difficulties were faced. The results were declared within 45 days of conducting the exams, which is also a first. The pass rate in the first and second divisions has increased this year compared to the previous year. SEBA said this time the mark sheet will be the certificate and candidates can download the results online. Students who have not passed the examination can request a certificate from SEBA if they wish. The result of the comparative examination will be held in May and the results will be announced by June. Further, a portal will be launched from April 25 to apply for the compartment examination. 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ বিভিন্ন ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপ যোগে তেওঁলোকে নিজৰ কিমান নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰবিলাক এতিয়া চাই আছে আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি তথ্য জড়িত সেই তথ্যখিনি ইতিমধ্যেই মিডিয়াত এভেইলেবল কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত আৰু তথাপিতো মই সংক্ষেপে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ কেনে ধৰণৰ হ'ল এইবাৰ তাক এটা সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিবলৈ মই আমাৰ পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। এই পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ 4,25,966 জন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে। তাত এপিয়াৰ্ড হ'ল 4,19,078 জন। 4,19,078 জন এপিয়াৰ্ড হ'ল। তাৰে 5% অলৰেডি গম পাইছে 75.7। তাৰে মেলৰ হ'ল 77.3 আৰু ফিমেলৰ হ'ল 74.4। আৰু এবাৰ 77.3 আছিলে মেলৰ আৰু 74.4 হ'ল ফিমেল। আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছিলে 10 জন। তাৰে তেওঁলোকৰ 10 জনৰ ভিতৰত 8 জনে পাছ কৰিছে, 80% তেওঁলোকৰ। এইখিনি আৰু ডিষ্টিংশ্যন হোল্ডাৰ আছে আপোনালোকে গম পাইছে 6,392 আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক হোল্ডাৰ আছে 20,552। এইবাৰ পৰীক্ষাত চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই যে এইবাৰ আমি OMR আপোনালোকে গম পায় কোৰ্চ ছাবজেক্ট কেইটাত আমি OMR কৰিছিলোঁ 50%ৰ কাৰণে। এইবাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে প্ৰাইভেটেই হওক বা গভৰ্ণমেণ্টেই হওক সকলো ষ্টুডেণ্টে OMR ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু OMR বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ল। এই OMR যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন আগত আহি থকা যিখিনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইন আপ অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এপিয়াৰ হৈছে, ধুনীয়াকৈ বাবলিংবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিছে। OMR কোনো আমাৰ ডিফেক্ট নাছিলে, গতিকে এইটো খুব এটা প্লাছ পইণ্ট প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ যদিও, আৰু সেইকাৰণে আমি ৰিজাল্টটো দিব পাৰিলোঁ সোনকালে। আৰু আমি আনন্দিত হৈছোঁ সেবাৰ ফালৰ পৰা কৈ পেলাই 45 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এইটো এটা সেবাৰ ইতিহাসত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ আমাৰ 4 মাৰ্চত শেষ হৈছিলে, 20 এপ্ৰিলত পৰীক্ষা দিলোঁ। তো এইটো খুব এটা প্লাছ পইণ্ট। আৰু এইবাৰ মন কৰিবলগীয়া 3rd ডিভিজন কমি গ'ল আমাৰ 60,680 আৰু কম্পেৰিটিভলি 1st ডিভিজন আৰু 2nd ডিভিজনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল। আৰু এটা কথা আছিল যে অংকৰ পৰীক্ষাটো অকণমান টান হৈছিল, আপোনালোকে গম পাইছিলে এনেকুৱা। গতিকে অংকৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ 100 on 100 8 জনে পাইছে। এটা হেৰি হৈছিল ন যে কি হ'ব কি নাই, গতিকে আমাক এই অংক এইকাৰণে মই কথাটো ক'লোঁ মানে এইটো আমি এটা মেছেজ যে দিছোঁ অহা বছৰটো আমাৰ 40% তেনেকুৱাই হ'ব, নিউ পেটাৰ্ণৰ কিছুমান হ'ব উইদিন চিলেবাছ কিন্তু নিউ পেটাৰ্ণ যেনেকৈ এইবাৰ হ'ল। গতিকে আমাৰ অংক পঢ়িলে যে নহ'ব, অংক কৰিলেহে যে হ'ব সেই কথাটো আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনাইছোঁ। আৰু এইটোৱে আমাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ দুটা বিষয়ত ইংৰাজী আৰু অংকত যদি বিশেষ দখল থাকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো অলপ উজ্জ্বল হয়, সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰোঁ। আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো আমি সেবাই বনাব লাগিব এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক। সেইকাৰণে আমি অলৰেডি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অহা বছৰৰ পৰা, আৰু তেনেকৈ আমি সেই দিশে আগবাঢ়িম। এইখিনি আমাৰ কথা। বাকী 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি বেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট গম পাইছে, যোৱাবাৰো সেই চিৰাং হৈছিলে, এইবাৰো চিৰাং 91.2, ছেকেণ্ড বেষ্ট নলবাৰী 88.1, বাক্সা 3rd পজিশ্যন হৈছে 86.9, আৰু ওদালগুৰি যদিও তলত আছে 60.9, 60%ৰ ওপৰত আছে। আৰু এইবাৰ আপোনালোকৰ এটা গম পাইছে যে আমাৰ কোনো ৰেংক লিষ্ট আমাৰ এইবাৰৰ পৰা আমি হোৱা নাই, আমি আগতে জনাইছোঁ ৰেংকৰ কথাটো নাথাকিব। আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, বহুতে আমাক কৈও যে এইটো এটা আনহেল্ডি কম্পিটিশ্যন। আমাৰ ইয়াতো কি হয় জানেনে, 1 নম্বৰৰ কাৰণে লাইন পাতে, 2 নম্বৰৰ কাৰণে কি হয়, মানে বহুত এটা ডাঙৰ হেৰি। এতিয়া যদি আপোনালোকে ভাবে ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া যিটো 10th পজিশ্যন হয় সেবাৰ, 10th পজিশ্যনটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকে জেনেৰেলি 97.5। 3 persons have been arrested by the Manipur police for a firing incident on poll day yesterday at Moira Kampoi Primary School in Phal East District, where one person sustained bullet injuries on the back. The victim was rushed to Raj Medicity Hospital. The injured person has been identified as Khoisnam Sanayaima of Moirang Kampu Sajib. Following the incident, voters destroyed EVM and VVPAT by setting them on fire. According to reports, the armed miscreants came out of a Mahindra XUV headed inside the polling booth and argued with the INC polling agent. When the voters formed a mob, they escaped towards the vehicle and fired gunshots towards the mob, injuring the victim. The 3 arrested persons have been identified as Laitompam Jemsong Singh, around 34 years, Nongtompa Ratan, around 42 years, and Kumukcham Angampa, who is around 32 years. Manipur had a violent ridden first phase election on 19th, which was marred by booth capturing, firing incidents and EVM's vandalism. The police recovered arms and ammunition, a 4-wheeler vehicle and rupees 1.5 lakh in cash from the 3 arrested individuals.
Police, however, refrained from spelling out the actual motive of the crime and for whom they were working for. Mass media and social media reported large booth capturing by armed groups and angry, helpless common people reacting at several places on Friday. INC candidate Bimola Koitam accused PJP of using armed for capturing polling booths on several places. Bimola Koitam said in many places they travelled to, he had seen his polling agents being driven out forcefully by armed groups and security personnel remained a mere spectator. Bimola Koitam even engaged in a heated argument with security personnel. In reaction, incumbent PJP has reportedly lodged a complaint with the Election Commission of India for causing disturbance. India Bloc Manipur and opposition political alliances appealing for re-poll in at least 36 polling stations. The people of the Dhulai parliamentary constituency have been calling for boycott of voting due to lack of development in the area. The constituency MP Parimal Shukla Bhatia had been elected 5 times since 1991 and had even been a cabinet minister for 2 terms. This year, he will be contesting from a PJP candidate for the Lok Sabha seat. However, this time he faces a stiff opposition from people of his own constituency who have decided not to vote. After Dhulai constituency, North Salshala, Kopinathpur village, now under Palongkat Gao Panchayat, Durku Basti residents have also called for a vote boycott. On Friday, residents of Dukru Basti protested, calling for vote boycott. There is an acute crisis of motorable road and potable drinking water in the region. The residents informed that even after repeated assurances by Parimal Shukla Bhatia of medication, the issues, nothing constructive has taken place on the ground. Close to 1.5 kilometers of pathetic road conditions has made life miserable for close to 1,500 residents of Durku Basti. रास्ता नहीं, 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 रास्ता नहीं। मन के दुख बहुत जोर है काहे सबूत हमने की यहाँ से गोर ध के मंगला है जे भोट दे दे दीदी माई बहिन बाबू हम तोनी के रास्ता घाट कर दी। हमने के छोटा छोटा लड़का हमने स्कूल में जात हुआ सो रास्ता में जाके गिर जात हुआ सो लेटा जात हुआ सो और कपड़ा ना पैरा के लेके जाए स्कूल में ओकर बाद का तो स्कूल बन आज और रास्ता देव 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 करके 50 बच्चर हो गई। बाकी सबूत कोनो रास्ता घाट न बीमारी न कुछ। एक आदमी यदि बीमार हो जाई रात 12 बजे बागो कोनो असुविधा हो जाई हमनी के ई रास्ता में निकल के हमनी के जाए के ओके कांदी में लेके ढो के ओके चटाई में बैठा के ढो के हमनी है तरह के खेते खेते कपड़ा है तरह उठा के जात हन जाके हमनी और रास्ता में जाके गाड़ी 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 करत हन जा। ई हमनी के वोट दे के कौन हमनी के मन में बड़ा दुख होइल जे हमनी वोट ना दे के वोट हमनी कभी ना दे के काहे ना दे के हमनी के रास्ता नहीं पानी नहीं और लाला के पानी जाके हमनी घींचत हन जा आनत हन जा छानत हन जा का करे के जान बचाए तो होई ना हमनी के पियत हन जा। आकर बाद हमनी कौन इयो से हमनी वोट दे के एगो तो हई का दे तो हमनी यहाँ गरीब आदमी माटी कोड़त हन जा ईटा ढोत हन जा हमनी खात हन जा भाई हमनी कहाँ पाए के 10,000 जे ओकर गाड़ में ढुकाई तो हमार होई तो हम गाड़ों में ना ढुकाई हमार होबो ना करी उहे बात वो तरह ना कैला से हमनी के ना होता हमनी बहुत मन में दुख हो बोल के हमनी भूट हमनी अबेरी हमनी ना दे के बैकुंठ हमनी करत हन जा ओकर बादे जौन होई कले मंत्री यो आबार खड़ा होइला हुए परिमल शुक्ल उहे खड़ा होके बोला था भोट दे आबार गाड़ के पीछे आइला
वही खातिर हमनी मीडिया के बुला के हमनी सब आदमी मिल के हमनी ये बात करत हैं जा ये सब जैसे बुझो मीडिया देश दुनिया में जाओ। वही खातिर हमनी मीडिया के हमनी हाथ जोड़ करके हमनी अनैले हैं जा मीडिया जैसे हमनी के काम सफल करो, हमनी के रास्ता होई, हमनी वोट दे के ना होई ना दे के ये बात। The ruling Bharatiya Janata Party in Tripura on Friday slammed the opposition India bloc for accusing the party of proxy voting, anticipating a defeat in the West Tripura and Ramnagar Assembly constituency. BJP Tripura Pradesh President Rajiv Bhattacharjee said a new wave of enthusiasm among the people around the West Tripura Lok Sabha constituency and by-election to the 7 Ramnagar Assembly constituency has been seen, and that both the BJP candidates are inching closer to a big victory. However, the opposition has raised various baseless allegations to hide their weaknesses. He said the people had rejected the India bloc, that is why they were making such allegations in search of an escape route. The state BJP has already complained to the Election Commission against what they termed as baseless allegations raised by the opposition parties. এবং উদ্দীপনার সঙ্গে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে প্রথম দফা নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে আজকে আমাদের এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আমাদের প্রার্থী হিসাবে আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন এবং তার পাশাপাশি আমাদের 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রেরও উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সেখানে আমাদের প্রার্থী হয়েছেন আমাদের রাজ্যের মেয়র দীপক মজুমদার মহোদয় এবং সকাল থেকেই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই লোকসভা নির্বাচন এবং 7 রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং উৎসাহ উল্লাস দেখা গেছে, কারণ আমরা জানি যে আজকে বিশেষ করে এই গ্রীষ্মের তাপদাহ কে উপেক্ষা করেও মানুষ এই ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত আমার কাছে যে নির্বাচন কমিশনের যে রিপোর্ট এসেছে তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের 81.23% ভোট এখন পর্যন্ত আমার কাছে যে খবর এসেছে সেই 81.23% ভোট। In response to election-related malpractices, 2 officials have been suspended for their roles in allowing irregularities at a polling station falling under the Ramnagar Assembly constituency. The returning officer for West Tripura, Dr. Vishal Kumar, while informing this development, also said that the overall voter turnout in West Tripura crossed 80% at 5 p.m, while 23,000 voters were still queuing at 300 polling stations. There were 1,400 polling stations. The Belonia subdivision in the South District recorded the highest turnout at 85.64%, while the lowest turnout of 68.64% was observed in the 7 Ramnagar Assembly constituency, whereby elections coincided with the general elections. Regarding complaints raised by political parties, Dr. Kumar stated that while some reports of intimidation and malpractices were received, many were unsubstantial upon investigation by response teams. However, there were instances of arrest in the Mohanpur Assembly constituency and preventive detentions in Ramnagar Assembly constituency. Dr. Kumar also mentioned that 2 officials were suspended due to non-functioning CCTV cameras at their polling station, which allowed unauthorized individuals to enter with votes. He emphasized that the entire process is under thorough review. हम इस कंप्लेंट को हमने देखा है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और डिटेल इंक्वायरी आने के बाद हम कोशिश करेंगे अगर किसी भी तरह से उस मतदाता का मत कहीं भी हो सके तो हम ट्राई करेंगे, परंतु अभी तक सारे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आए हैं। आने पे हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पर्सनल भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी पोलिंग पर्सनल अथवा सिक्योरिटी पर्सनल, तो उनके खिलाफ भी एडिक्वेट कार्रवाई की जाएगी। 2019 পূর্ব পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে 87% ভোট হয়েছিল। টোটাল ভোটার ছিল 12,85,774 জন। 2024-এ 67% ভোট, ভোটার 14,63,556 জন।
প্রায় 12% ভোট কমে গিয়েছে, কি মনে করছেন আপনি? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है, पिछले लोकसभा इलेक्शन में वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 82.4% वोटिंग हुई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो 5 बजे तक का डाटा हमने आपसे शेयर किया है, इससे ज़्यादा वोटिंग होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और 1-2 घंटा वेट कीजिए। फाइनल डाटा आने पे हमारे पास हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा देर वेट करके देखते हैं इसमें। सर, ऑपोजिशन का कहना है कि 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है ड्यू टू द लैक ऑफ द सिक्योरिटी पर्सन। देखिए, ज़्यादातर जगहों में आप सभी ने देखा ही होगा कि सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे और इसके साथ साथ लगभग 100 सेक्टर ऑफिसर अलॉन्ग विद देयर टीम आर इन एंड अराउंड जो पोलिंग एरियाज़ हैं और ख़ासकर वनरेबल एरियाज़ हैं वो जो आइडेंटिफाई थी, जो लगभग 500 वनरेबल एरियाज़ पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आइडेंटिफाइड थे, उन सभी पे सिक्योरिटी दी गई थी। और आई बिलीव आप सभी फील्ड में थे, कहीं से भी किसी भी तरह के इंजरी की रिपोर्टिंग अथवा वायलेंस की रिपोर्टिंग नहीं थी। और अगर कई जगहों पे थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था तो वो बहुत साइलेंटली हो रहा था, उस पर भी जाके हमारी जो पुलिस की टीम थी या सेक्टर्स की टीम थी वो इंटरवीन कर रही थी। और जो पुलिस थी वो सफिशिएंट थी। फॉर एग्जांपल मैं 2014 इलेक्शन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय हमारे पूरे त्रिपुरा में 35 कंपनियाँ थी CAPF की और इस बार 85 कंपनी है। इसके साथ साथ जो हमारा TSR का भी जो स्ट्रेंथ था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ करके दिया गया था 5000। और जिस रिलेवेंट से इस इलेक्शन में मिनिमम वायलेंस हुआ है, इवन लास्ट असेंबली इलेक्शन से भी बहुत कम वायलेंस हुआ है, आप ये सब अप्रिशिएट करेंगे। और रहा जहाँ तक हम उन कंप्लेंट्स की बात करें जहाँ वोटर्स को रजिस्ट किया गया था, तो इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। आप भी इसको समझ सकते हैं कि इसको फील्ड पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी सटल। बहुत ऐसा होता है कि 4 लोग खड़े हैं, अब वो 4 लोग खड़े हैं तो उसमें फोर्सेस भी जाके बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकती। परंतु जहाँ भी पॉसिबल था, जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आई थी, हमने बिल्कुल एप्टली और स्विफ्टली किया है। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स आल्सो इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर्स, CO, RO, AROs आर ऑन द मूव इन द फील्ड। और इसको जहाँ भी कंप्लेंट्स मिली हैं इनको काउंटर करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.